Hello guys, for today's vlog na lakat gali kami sa suba kay manag-ob. Tapos pagkita namon ang suba amo na negli no. By the way guys, ma-shoutout ta na sa nagapa-shoutout sa amon. Shoutout gali kay Ryan Miguel Binaraw. Kag shoutout mangli kay Ray Susya. Kag shoutout mangli kay Ronalyn Ruales. Kag shoutout man sa Ruales family from Antipolo, Rizal. Kag shoutout mangli kay Regina Custodio. Kag shoutout mangli sa family Custodio sa Batangan. Kag shoutout mangli kay Toto GR Alconira. So guys, na nag-og kami digri no. May kay wain apektuhan ang tuburan kag ara lang okay lang no. Kag ang tubi tinaw lang wain mapektuhan sang tubi nga ari sa suba no. Na apektuhan gidri ang suba diri sa pakadto pa makagahay. Bali nakaabot lang siya sa kagapon, tapos di na sa kagahon paglantaw naman liwat pagkaaga amo na ni sa natabo, naglain na ang tubig daw siminto na. So luoy sa mga iba ng isda kay nga kalapatay no, makita nyo. Pero mayo kay ang tuburan layo tinaw lang tubig kagway napektuhan no, diri sa suba gatabok ang tubo. Tapos ang suba naman lain sang tubig kay ma-poison ang isda no, makita nyo guys. Kag ang mga upod naman guys sa puntag na pangwa nila ang mga isda nga na kalapatay no, makita nyo guys. Dahil sa mga isda na nga patay na tungod sa tubig kag tungod sang paglupok sang bulkan kanlaon no, makita nyo. Kag ang mga isda na nga matay na no, para na sa tubig kapahigad way na nga matay na gabaho na iban tungod grabe ang tubig no. Grabe epekto sang paglupok sang bulkan, makita nyo. Kag ang isa guys, ang iba nagalulutaw, iban ga pakadto pakilid na mangita sang giila nga pistuhan para lang nga makasurvive no, makita nyo guys. Pero iban ang hindi ka survive galutaw gid aron mo sa kilid nga kalapatay na no. Bali makita nyo man guys ang tubig guys galain na daw gaabu-abuhon na siya tungod sa pag-epekto sang paglupok sang kanlaon. May lang kay ang tubig nga tuburan way mapektuhan, bali tinaw lang Japon makapanalod gidman bisan ano oras tungod kay tinaw lang kag way man sang diferensya no, makita nyo. Tapos layo man siya sa suba kag okay lang man ang iya tubod, way man gaminyar kag dako lang man Japon. Kag sa guys so mga isda guys nangamatay na no, luoy lang sila kay tungod lain na ang epekto sa ila no, lain sang baho sang tubig na grabe nang agi sang asupre no, naanod ng padto di. Kag makita nyo guys, kag ang iban guys gapangita sang ilang matiniran nga way sang baho kag tawhay no, para hindi lang malambot. Kag damo sila guys ari sa kilid ga pangita ka ilang pistuhan para lang nga hindi maklamatay no, makita nyo guys. Kadamo sa ila di sa kilid pangita sila sang ila pistuhan para lang makasurvive no. Kag ang iban ga panago man sa dalong bato para lang may planuguan no, kag para lang nga makasurvive ara sila ga panago sa dalong bato kapangita sang tinaw nga tubig. Kag ang ilang ginapanaguan ma-safety sila no, makita nyo guys. Kag katinaw lang sang tubig bali para lang hindi lang sila malambot sang iya ka asupre no, makita nyo man guys ang tubig. Pero galabot na sa gamay kaso ara lang sila gapahigad gid. Bali amo sa guys ang apekto pagbaha di guys no, daw siminto siya. Mamuli sa makita nyo guys nga ari sa kilid bali ga pilit sa bato, makita nyo daw siminto siya no. Mamuli sa nga nagapalain sa isda ga kalamatay tungod hindi kakita kag sa baho pa guys no, makita nyo lain sang tubig no, makita nyo lubog-lubog nga daw siminto. So amo na saya epekto di no, kalabot na diri sa amo no, nakalabot diri sa Padto Barangay Makagahay. So guys, thank you gid sa inyo nga pagsuporta. Kag hindi magkalipat mag-follow sa mga page Batang Taga-Suba. Kag hindi man magkalipat mag-like, comment and share. Kag hindi man magkalipat sa among YouTube channel ara lang sa comment section paki-click lang. Thank you.
were standing